Pabili! Pabiling safeguard! Ang sumigaw, naririnig kita. Anong SIM card? Smart o Globe? Sige na. Blow mo na. Blow mo na yung... Ano daw wish mo? Sige na, bro. Lumaki na dito. Ano binibili mo? Noodles lang po. Ano? Pampepe. Noodles. Ludes? Opo, Noodles? Pampepe. Pampepe? Opo. Pampepe? Opo. Noodles? Opo. Pampepe daw po. Pampepe. Ilan daw? Dalawa daw po. Ano bang noodles na pampepe? Wait lang ha. Baka mudes. Noodles daw. Mudes. Noodles? Pampepe. Opo. Pang... May ganun ba sa Korea, anak? Mga bugtong-bugtong? Ay, wala eh. Wala. Hindi ko alam. Oh. Bugtong-bugtong, ihipan mo, bubuka. Hipan mo. Ihipan mo, bubuka. Isa pa, ihipan mo, bubuka. Anak ko yan. Anak ko yan. Anak, ba't mo hinipan? Bakit pa? Ayan tuloy. Ang di magmahal sa sariling wika ay mahigit pa sa hayop at blank na isda. Okay. Tama kayo dyan.